What's up, bros? Hello boys, today that's there is a Jolly Bebe. Kuyog na kasi dong-dong, pakitong-kitong. Tata. Karaan mo eh. Ay pas, 6-7. Dili lang kakasabot sa number. Ang number kay 4-6. Ay pas, 6-7. Awa guys. Si Jollibee. Pero right now. Wow. Fries. Wow. Ilan tuhan ni? Ay, dua rito. Spaghetti o price to. Yan ninyo eh. Yan ninyo yung price eh. Try. Isa. Huwag ko ka spaghetti with drinks with inani. Ano yung mga wala. Doon ha. Enjoy. Enjoy. Oo mo? Gaway ang ilas doon. Gaway niyo? Lool. Rice. Bitin na ikaw. Rice this type of pagkuhan mo sa rice, no? Yan. Init. 5 minutes na spaghetti. Ay, okay dito. Ini lekuknya, itu kan atau yang saya bilang seperti itu kan? Lami or dili? Lami na. Mana kay price? Abog nawa. Nagugas ko sa kamot na ako. So manak kain. Round 2. Patay. Ay, init. Ano pasan? Bro, Kaya ata na si Bill. betul kan? Ha? Betul so, kita
Bye-bye mga guys!